بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی کے نیو یارک اسٹوڈیوز سے صدقہ جاریہ کے 7ویں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سنرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات و خواتین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ المہدی ٹی وی کو مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بڑی انکریجنگ کالز، حوصلہ افزا ای میلز اور انتہائی مؤثر خطوط موصول ہوئے ہیں، جن میں ہمارے ناظرین و ناظرات نے المہدی ٹی وی کے پروگرامز کی پذیرائی کی ہے۔ الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے المہدی ٹی وی ایک بہترین میڈیا سروس بن کے ابھرا ہے اور ہم کافی حد تک اس مشن میں کامیاب و کامران ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ المہدی ٹی وی ایک پبلک چینل ہے۔ یہ امام مہدی علیہ السلام کے پاک نام اور پاک مشن کے لیے قائم کیا گیا اور ہمیں اس کے چلانے کے لیے آپ کی مسلسل سپورٹ چاہیے۔ المہدی ٹی وی نے بہت جلدی ترقی کی ہے اور بحمدللہ آج بڑے بڑے چینلز کی صف میں شمار ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے جو پروگرامز پاپولر ہوئے ہیں ان میں تفسیر قرآن ہے۔ الحمدللہ 4 سیشن اس کے ابھی تک لائیو آئے ہیں اور 5واں سیشن کل صبح کو 6:15 بجے لائیو انشاءاللہ سخاوت القرآن کے نام سے پیش کیا جائے گا۔ درس اخلاق 2 عدد درس اخلاق اب تک دیے گئے۔ انشاءاللہ تیسرا درس اخلاق اس ٹیوزڈے کو 6 سے 7 بجے تک دیا جائے گا۔ بے حد پذیرائی برکات اس میں اعظم پروگرام کی ہوئی، جس کے ہوسٹ مولانا وسیم عباس ہیں، اور 11ویں قسط پچھلے ٹیوزڈے کو 7 سے 8 پیش کی گئی تھی اور آنے والے منگل کو 12ویں قسط انشاءاللہ فوائد درود کے ساتھ کنٹینیو کی جائے گی۔ المہدی ٹی وی کے لائیو پروگرامز میں مولانا ہادی باقری صاحب کے الہدا اور الفلاح پروگرامز نے کافی پذیرائی حاصل کی ہے اور ان میں فضائل محمد و آل محمد اردو اور انگلش میں، تربیت اولاد، قرآن مجید کی تلاوت اور تحریک دینداری کا بہترین مظاہرہ ہوا ہے، جو ہر پیر کو 1 سے 3 بجے تک پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ لنک کے نام سے جاوید حسین صاحب کا پروگرام نیو یارک کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جاتا ہے اور چند ہی پروگراموں نے بہت ہی پذیرائی حاصل کی ہے۔ اس پروگرام میں جاوید حسین صاحب کسی نہ کسی اہم شخصیت، عالم، ذاکر، شاعر، مرثیہ خان، سلام گو، کمیونٹی لیڈر، سماجی رہنما کا تعارف کراتے ہیں اور یوں ہمارے آڈینس کو بہترین مٹیریل پرووائڈ ہوتا ہے۔ نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے ہمارے
हाशिम रजा आबदी साहब मुलाकात के नाम पर कुछ प्रोग्राम कर चुके हैं, इंशाअल्लाह वो भी इस हफ्ते से कंटिन्यू हो जाएंगे। डॉक्टर अंदलीब ज़हरा मिर्जा पयाम ज़ैनब के नाम से जो प्रोग्राम खवातीन के लिए करती है वो काफी पॉपुलर हुआ है और चंद ही प्रोग्रामों में इस प्रोग्राम ने बड़ी ही शोहरत हासिल कर ली। अलहाज एहतशाम हैदर नकवी साहब वतन से दूर हमवतनों के साथ बेहतरीन प्रोग्राम पेश करते हैं और लगभग 1 साल से यह प्रोग्राम आ रहा है और इस प्रोग्राम को भी बड़ी पजीराई मिली है। अब यह बुध के रोज जावेद साहब के प्रोग्राम के बाद 9 से 10 न्यू जर्सी के स्टूडियो से पेश हुआ करेगा। बहुत सारे हमारे भाई बहनों ने इंटरेस्ट जाहिर की है इज्तिहाद ऑनलाइन के प्रोग्राम में, जो बुध के रोज 6 से 7 बजे न्यूयॉर्क के स्टूडियोज से पेश किया जाता है। सखावतुल कुरान में काफी दिलचस्पी ली गई है और अभी बहुत ही जल्द शरीयत कदा के नाम पर फिक़्ह जाफरिया का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, जिसमें मसाइल बयान किए जाएंगे। अब तक बिहम्दिल्लाह थोड़े वक्त में सिरात मुस्तकीम के 6 प्रोग्राम हुए हैं और वो भी काफी पजीराई हासिल कर चुके हैं। ये ओकेजनल प्रोग्राम होते हैं। सफीर हौजा का प्रोग्राम अगरचे सिर्फ एक हुआ है, मगर उस एक प्रोग्राम को देखकर बिहम्दिल्लाह 2 तलबा ने रजिस्ट्रेशन कराई है हमारे हौजे में। सफीर करबला लबैक या हुसैन के जो प्रोग्राम अयाम अज़ा में होते हैं वो इंशाअल्लाह फिर अयाम अज़ा में शुरू हो जाएंगे। अल महदी टीवी अब तक बिहम्दिल्लाह बहुत पजीराई हासिल कर चुका है। हमेशा ही मैं अर्ज करता रहा हूं कि अल महदी टीवी में आपके ताउन की शदीद जरूरत है, इसलिए कि यह चैनल अवाम का चैनल है, मौला के मानने वालों का चैनल है, शियानी अली अलैहिस्सलाम का चैनल है, मोहम्मद व आले मोहम्मद के खादिमों का चैनल है। जैसे जैसे चैनल की तरक्की होगी और बेहतर अंदाज में हम प्रोग्राम्स को पेश कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकालत अहले बैत की बाबत, मोहम्मद व आले मोहम्मद के तारुफ की बाबत, ओकेजनल महाफिलों मजालिस की नशर व इशाअत से, कुरान के दर्स, दौरतुल हदीस, आने वाले दिनों में शुरू होने वाले दुरूस नाज़िल बलागा, दुरूस सहीफ़ा सजादिया से और पजीराई हासिल होगी। हमारे यहां सेटअप यह है कि 2 स्टूडियो हमारे मुकम्मल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्टूडियो न्यूयॉर्क में और एक न्यू जर्सी में। 12 साल से चलने वाले अल महदी टीवी ने काफी कन्वर्टेड लोगों में काम किया और कन्वर्जन के लिए भी काम किया। अभी जो हमारा प्रोग्राम संडे के रोज तजवीद का शुरू हुआ है 4 बजे और 5 बजे अल महदी संडे स्कूल, ये लाहौर में भी है और न्यूयॉर्क में भी है। पहला स्कूल इस दफा था और पहला तजवीद का दर्स था जो बेहद मकबूल हुआ, बल्कि हमारे अहबाब ने आज जुमा की नमाज में यह ख्वाहिश की कि आने वाले संडे को दोबारा से तजवीद की जो क्लास हुई उसको रिपीट किया जाए, इसलिए कि बहुत सारे लोग इत्तला न मिलने के सबब आ नहीं सके थे। क्योंकि ये चैनल आपके डोनेशन से ही चलेगा और ये चैनल आप ही का चैनल है। आप इसे 24 घंटे देख सकते हैं। 12-12 घंटे हमारी बहनें इस चैनल को देख रही है। बच्चों के लिए खास तौर पे इंग्लिश में प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं और अल्लाह के लुत्फ़ो करम से मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से ये चैनल दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। अब तक हमने जो सिलसिला शुरू किया था
इस चैनल के लिए फंड रेजिंग का बनाम सदका जारिया। इस सिलसिले में हमारे पिछले प्रोग्राम तक कुल मेंबर्स जो $30 पर मंथ डॉलर अ डे देंगे, खा वो कार्ड के जरिए दें या हमारे अकाउंट नंबर में ट्रांसफर कर दें, चेक भेज दें, बैंक ड्राफ्ट मनी ऑर्डर भेज दें, कैश दे दें या वीजा, मास्टर, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड या मशीन कार्ड, बैंक कार्ड के जरिए मेंबरशिप ले लें टीवी की। तो इस सिलसिले में अब तक हमारे मेंबर्स की जो तादाद लास्ट सेशन तक हुई थी वो 52 थी, 52। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, हमारी फोन लाइंस ओपन है, आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। आज जुमातुल मुबारक है, ये यौम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। इस मुक़द्दस दिन की अहमियत का ख्याल रखते हुए आप आज मेंबरशिप लीजिए डॉलर अ डे, $30 पर मंथ, और हमें कॉल कीजिए। हमारा फोन नंबर है 718-675-6987। आपकी तमाम मालूमात प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, पब्लिक नहीं है। अगर कोई भाई बहन ऐलान ना करना चाहे तो बेशक वो आकर हमसे खुद फिजिकली बात कर सकते हैं, हमें लेटर भेज सकते हैं। हम सिर्फ वही नाम पब्लिक करते हैं जो हमें कॉल्स करते हैं। बहुत सारे अहबाब ने हमसे कहा है कि वो कॉल नहीं करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉल करें, बल्कि आप इस तरह भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज ये 7वां प्रोग्राम है सदका जारिया का। 6 प्रोग्राम्स तक हमारे मेंबर्स की तादाद टोटल 52 हुई थी। आज हम चाहते हैं कि आप आगे आएं और मेंबरशिप लें ताकि यह सिलसिला आगे बढ़े। एक मेंबर हमारे $313 पर ईयर वाले हैं और 8 मेंबर हमारे $100 पर मंथ वाले हैं। आज हमें 53वें मेंबर का इंतजार है कि वो आगे आएं और मेंबरशिप लें। आज फजर की नमाज में जनाब जुबैर गोंदल साहब ने अलमादी सेंटर में मेरे जिम्मे यह लगाया था कि वो अलमादी टीवी की मेंबरशिप ले रहे हैं, तो उनके साथ हमारे मेंबर्स की तादाद 53 हो जाएगी। हमारे आज जो मेंबर बने हैं फजर की नमाज में वो जुबैर गोंदल साहब हैं, जिन्होंने डॉलर पर डे की मेंबरशिप आज हासिल की है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 718-675-6987 पर और मेंबरशिप ले सकते हैं। बहुत सारे अहबाब टाइम पे हमें नहीं देखते, बाद में कॉल्स करते हैं, तो उनको हमने बता दिया था कि हमारी मेंबरशिप आज की हद तक 7 से 9 बजे सदका जारिया के उन्वान पर हम प्रोग्राम करेंगे, और इसके बाद जो अगला हमारा प्रोग्राम होगा सदका जारिया नंबर 8, वो इंशाअल्लाह ताला ट्यूसडे के दिन 8 से 9 बजे तक होगा। ट्यूसडे के दिन 8 से 9 बजे हमारा 8वां प्रोग्राम होगा न्यू जर्सी के स्टूडियो से। लिहाजा आज जो हजरात व खवातीन
इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहते हैं वो आगे आए। आप अगर हमारे मेंबर नहीं भी बन रहे तब भी आप हमें कॉल करें ताकि हम आपको इस इबादत में शरीक करें, आप इस इबादत में शामिल हो, इसलिए कि कलिमा खैर भी कहेंगे उसका भी सवाब होगा। कौलुम मारूफ, कुरान ने कहा है कि एक मोमिनात जब तक कोई कॉल नहीं आती तो मैं जावेद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो थोड़ी सी रोशनी डालें सदका जारिया के उन्वान पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ पर सदका जारिया के उन्वान से इस प्रोग्राम में आपके साथ शरीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम इस तरह तरतीब दिया गया है कि अल महदी टीवी के जितने भी हमारे रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस हैं उनके बारे में एक तो आपको आगाह भी किया जाए, और दूसरी हमारी सबसे बेहतरीन और हमारी पूरी की पूरी ये कोशिश होगी कि आप तक अल महदी टीवी की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से और अल महदी टीवी के नाज़रीन को हम इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो पेश करें जो कि उनके लिए एक रहनुमाई का बाइस बन सकें। उम्मीद जैसा कि आप इतना अरसा से इन प्रोग्राम्स को देख भी रहे हैं, आज से चंद साल पेशतर आप सिर्फ मस्जिदों और इमाम बारगाहों तक ही दुआएं, मातम, मजलिस महदूद थी। ज्यादा से ज्यादा ये होता था कि ऑडियो वीडियो के जरिए आप अपने घरों में इन प्रोग्राम को देख सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस नई टेक्नोलॉजी के आने से यहाँ पर तमाम मोमिनीन जब अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनका हर घर जो है वो मस्जिद बन चुका है, हर घर जो है वो इमाम बारगाह बन चुका है। और आप यकीन कीजिए कि जब आपके घरों में दुआए कुमैल, अजान और जो भी दूसरी दुआएं हैं उनकी आवाज जब आपके दरो दीवार में गूंजती है तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके घर के दरो दीवार भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इस नेमत से नवाजा। हमें कॉल लेते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी। हाँ जी किबला, मैं मोहसिन शाह बोल रहा हूँ। तो जो है आपका प्रोग्राम माशाल्लाह जो है देखने में बड़ा अच्छा जा रहा है, तो मौला आपको कामयाब करे। बड़ी मेहरबानी इंशाअल्लाह। हर तरह जो है ना अल्लाह ताला और जो है ना आपकी इस बात में हर तरह और जो है सब तमाम टीम को अल्लाह ताला कामयाब करे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाह साहब हमारे साथ शामिल हुए न्यूयॉर्क से, जिन्होंने हमें ताउन के यकीन दिलाया है। अल्लाह ताला मोहसिन शाह साहब आपकी तौफीकात आलिया में इजाफा फरमाए और अल्लाह आपके रिज़्क़ माल में बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन, हमारे मेंबर्स की तादाद बढ़ रही है। जब ये सब कंटिन्यू रखेंगे जब तक और कॉल्स नहीं आते। तो जैसा कि नाज़रीन आपको ये बता रहा था कि जब आपके घरों में मई सज़ा सुनी जाती है तो आपके घर के दरो दीवार भी आपका ये शुक्रिया अदा करते हैं। घर का एक जर्रा जर्रा आपका शुक्रगुजार होता है कि आपने उनको जिक्र हुसैन के इस अल महदी टीवी के जरिए से उन्होंने इसको सुना। ये एक ऐसा सदका जारिया जो कि बाद में आपके इस दुनिया में जाने के बाद भी सवाब जारिया की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसमें जितनी भी आपसे हो सके आप इसमें दिल खोलकर इसके साथ ताउन कीजिए। खास तौर पर मुहैयर हजरात जो हैं उनको बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन अगर आज आप अपने इस पैसे को, इस दौलत को किसी नेक काम के लिए खर्च करेंगे तो आप देखिएगा कि अल्लाह ताला इससे भी
زیادہ جو ہے وہ اس کا ریٹرن آپ کو دے گا. یہ ریٹرن آپ کو ہو سکتا ہے کہ پیسے کی صورت میں نہ ہو، لیکن یہ ریٹرن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو جو ہے وہ صالح اولاد کر دے. آپ کے گھر میں ذکر امام جو ہے وہ کثرت سے جاری ہوتا رہے. اس قسم کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ شاید فوری طور کے اوپر آپ نہ محسوس کر سکیں، لیکن خدا کی جو مہربانی ہے، اس کا کرم جو ہے وہ بے انتہا ہے. وہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے آپ کو نوازے گا کہ جس کا آپ اس کا بالکل تصور بھی نہیں کر سکتے. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ چینل جو ایک مذہبی چینل ہے، جو شیعہ نے حیدر قرار کے لیے خاص طور پر اور تمام مسلمانان عالم کے لیے عمومی طور پر یہ چینل قائم کیا گیا ہے. اس چینل سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مذہب حقہ کی تعلیم ہو، مذہب حقہ کا پرچار ہو، اور ہمارے سننے والے ان پروگرام کے ذریعے سے اپنی نہ صرف اصلاح کر سکیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک نمونے کا باعث بن سکیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ان پروگرامز کے ذریعے نہ صرف آپ المہدی ٹی وی کے مذہبی پروگراموں کے ساتھ ساتھ آپ سیوک، سول اور جو سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ دوسری دنیا میں رہنے والے یا دوسری جگہوں پہ رہنے والے ہمارے شیعہ نے حیدر قرار کس طرح بستے ہیں اور وہ کس طریقے کے ساتھ اپنی ان عزاداری کے پروگرامز کو کس طریقے کے ساتھ بجا لاتے ہیں. آپ اس پروگرامز میں جب آپ دیکھیں گے آپ کو کئی نئی چیزیں ملیں گی. آپ کو نئے پروگرام کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایسے نئے موضوعات ملیں گے جن سے آپ اس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ یقین کیجئے کہ یہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے بچوں کے لیے رہنمائی کا باعث بھی ہوگا. ان پروگرامز میں صرف یہ نہیں کہ کسی خاص قسم کی ایج کے لیے پروگرامز ہیں، یہاں پہ بچوں کے لیے بھی ہیں، یہاں پہ ہماری یوتھ کے لیے بھی ہے. اور یہ پروگرام الحمدللہ انگلش، اردو اور عربی میں یہ پروگرام ہوتے ہیں، اور ان پروگرام سے یہ سب ان پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو کہ بزرگ ہیں، جو کہ اپنے گھروں میں رہتی ہیں، اور ان کے لیے یہ چینلز یہ ان کی سمجھ لیجیے ان کے لیے ایک لائف سپورٹ کا کام دے رہے ہیں. اور اب تو آپ کو بلکہ خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ گھر میں بیٹھے وہ اپنے ان بزرگوں کے لیے جو کہ یہ سوچتے تھے کہ ہمیں باہر جا کے کوئی مجلس سننی پڑے، یا ہمیں کوئی تلاوت سننے کو ملے، یا ہمیں کوئی منقبت، کوئی نعت، کوئی نوحہ، کوئی سوز سننے کو ملے، اب تو یہ آپ کے گھر کے وہ اپنے بیڈ روم میں وہ لیٹ کر وہ اپنے وہ سارے کے سارے پروگرام جو ہے وہ ان پروگرام کو دیکھ بھی سکتی ہیں، سن بھی سکتی ہیں، اور آپ کے لیے ایک یہ اطمینانیت کا باعث بھی ہے، خاص طور پر جو لوگوں کو کیئر گیور کے طور کے اوپر ان کی ٹیک کیئر بھی نہیں کر سکتے، اور وہ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی کوئی نرس ہو جو کہ آپ کے کرے، اور آپ کے گھر میں آپ کی بزرگ خواتین اس چینل کے تھرو اگر مستفیض ہو رہی ہیں تو آپ کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ اس چینل کو اگر آپ تھوڑی سی بھی مالی مدد کر دیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہت کم ہو، لیکن اللہ کے گھر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی، اس کی بہت زیادہ قیمت ہوگی. اس لیے ہم نے یہ جو پروگرام شروع کیا ہے $1 ڈے کے نام سے، یہ کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے یا کوئی بھی ایسا شخص کہ $1 نہ افورڈ کر سکے. $1 دینے سے پتہ نہیں آپ اس دن کو آنے والی کتنی حادثات سے بچ سکتے ہیں. $1 کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کی رزق میں کتنی برکت پیدا ہو سکتی ہے. اس $1 کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کے گھروں میں کتنی رحمت نازل ہو سکتی ہے.
اس $1 کے دینے کی وجہ سے پتہ نہیں آپ کے گھروں میں پیار اور محبت کی ایسی فضا قائم ہو سکتی ہے. اس $1 کی ان کرامات کو اگر میں گنوانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو پتہ نہیں کہ کتنی تو اس لیے بہرحال الحمدللہ یہ آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے ایک بہت ایسا ہمیں ایک موقع مل چکا ہوا ہے کہ یہ در جو ہے وہ کھلا ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس در کو اس وقت اس اپرچونٹی کو جو ہمارے لیے ایک ثواب کے زمین میں کھلی ہے اس کو اویل کریں. آپ یقین کیجئے کہ آج سے جی ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے آپ ہیں مولانا؟ الحمدللہ دعا میں. ٹھیک ہے. میرا نام ہے زیبا، میں ٹورانٹو سے فون کر رہی ہوں جی. اور آپ کو بہت بہت تھینک یو کہنا ہے کہ آپ کی پروگرام بہت ہی انفارمیٹیو ہے اور بہت ہی نالجبل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ برکات رحمت اور آپ کو سارا آپ کی جو دعائیں قبول ہوئے ہم لوگ کے لیے اور آپ کے لیے بھی. بہت شکریہ. اور آپ کا پروگرام جو الہدا ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا ہے، صراط المستقیم وہ بھی بہت ہی اچھا ہے اور برکت اسم اعظم تو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، وہ بھی بہت ہی بینیفیشل ہے. تو آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بڑی مہربانی. بہن زیبا نے ہمیں کال کی ہے ٹورنٹو سے اور بہت اپریشیٹ کیا ہے پروگرامز کو. اس سے پہلے محسن شاہ صاحب کے فرزند نادے علی نے ممبرشپ لی تھی تو ہمارے ممبرز کی تعداد 55 ہو گئی تھی. ایک اور کال ہم لے لیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو ہم اور ہمارے بھائی انشاءاللہ آپ کو آپ کی ممبرشپ میں ضرور ہاتھ بٹھائیں گے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہن زیبا نے بھی ممبرشپ لی ہے تو اس طریقے سے زیبا بہن اور ان کے بھائی کے تعاون کے ساتھ ہمارے ممبرز کی تعداد ماشاءاللہ 56 ہو گئی ہے. ایک کال ڈراپ ہو گئی ہے. جن کی کال ڈراپ ہوئی ہے وہ دوبارہ کال فرما لیں. جس طرح جاوید حسین صاحب نے ابھی بہت خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا کہ یہ آپ کا ایسا چینل ہے جسے آپ بیڈ روم سے لے کر فیملی روم تک دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ یہ چینل ہدایت کا چینل ہے، نیکی کا چینل ہے، خیر کا چینل ہے. اس سے یا اذان ہوگی، اقامت ہوگی، نماز نشر ہوگی، مجلس ہوگی، محفل ہوگی، قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، ائمہ کے فرامین ہوں گے، منقبت ہوگی، سلام ہوں گے، مرثیہ ہوگا. بہرحال یہ ایک ایسا چینل ہے کہ جسے آپ یوں سمجھیں کہ پوری تشیع سمٹ کر آپ کے سامنے اسکرین پہ آ گئی ہے. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ دور دور جائیں اور مجلس اٹینڈ کریں، بلکہ پوری مجلس بہترین ذاکرین اور خطبہ کی آپ کو آپ کے گھر میں مل جاتی ہے. ایک کال ہم لے لیتے ہیں پھر ہمارا صدقہ جاریہ کا 7واں پروگرام جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. جن کی کالز ڈراپ ہو جائیں وہ دوبارہ زحمت فرما لیں. ناظرین ناظرات، یہ محمد و آل محمد کے ماننے والوں کا چینل ہے اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر اہل بیت عصمت و طہارت کے خلاف کوئی جرات کرے تو ہم اس کا جواب الحمدللہ پازیٹو انداز میں دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. جی جاوید صاحب، میں وسیم عباس عرض کر رہا ہوں. میں اس وقت نیو جرسی ٹرن پائک پہ ڈرائیو کر رہا ہوں، بوسٹن سے واپس آ رہا ہوں. جی الحمدللہ میں اپنے فون پہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بوسٹن کے مومنین سے آج المہدی ٹی وی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. الحمدللہ المہدی ٹی وی کو دیکھا جا رہا ہے بوسٹن، ہاپکنٹن، میسیچیوسٹ میں. اور آج بلکہ ہمارے سید شبی الحسین زیدی ہیں وہاں پہ، ماشاءاللہ انہوں نے پیغام بھیجے آپ کے لیے کہ آپ انہیں المہدی ٹیم میں شامل کیجئے. وہ المہدی ٹی وی کی ممبرشپ لینا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ خود اپنا نام اناؤنس کریں. میں نے کہا جی نہیں، اسے تو
यकीनन इनकरेजमेंट होगी अगर आपका नाम हम लेंगे। तो उन्होंने अपनी कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह इंशाल्लाह दे दी है। जी जी, तो सैयद शबी जैदी साहब का नाम आप प्लीज अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल शामिल कर लिया। अल्लाह ताला उनकी तौफीकात में इजाफा करे और आप भी जिस तरीके के साथ अपना ये अलमदीन टीवी के साथ जिस तरीके से रवां दवा हैं, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में भी इजाफा करे। आमीन। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, बल्कि काफी ईमेल्स आई हैं, लोग जो है वो बड़ी कमी महसूस कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह कुछ मसरूफियात की वजह से तात्पुर था, लेकिन अनकरीब आप शिया लिंक दोबारा इंशाल्लाह देखेंगे। आप टीवी के प्रोग्राम्स को काफी पजीराई मिल रही है और मैं बल्कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों से अपील भी करूंगा कि आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह शब जुमा है और सदक़े जारिया का प्रोग्राम है, इससे बढ़ के और कौन सा मौका होगा। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के नाम पे अलमहदी टीवी की मेंबरशिप लीजिए और इस लिस्ट में अपना नाम लिखवाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन नाज़रात, आपने मुलाज़ा फरमाया कि हमारे सैयद शबीहुल हसनैन ज़ैदी साहब ने मैसेच्यूसेट्स से मेंबरशिप ली है मौलाना वसीम अब्बास साहब के जरिए, और अभी मौलाना वसीम अब्बास ने जवेद हुसैन साहब को बताया और शिया लिंक की भी बड़ी तारीफ की। इंशाअल्लाह इसी बुध से, ये जो बुध आ रहा है वेडनेसडे, शिया लिंक दोबारा शुरू होगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी थे और कुछ जवेद साहब की जाती मसरूफियात भी थी और कुछ इनकी कॉन्फ्रेंसेस भी जॉब्स की चल रही थी। इंशाअल्लाह इस वेडनेसडे को 8 बजे आप शिया लिंक को भी मुलाजा फरमाएंगे। तो अब हमारे मेंबर्स की तादाद $30 पर मंथ वाले मेंबर्स की तादाद शबीहुल हसनैन ज़ैदी साहब की मेंबरशिप के साथ 57 हो गई है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं शबीहुल हसनैन ज़ैदी साहब के और मौलाना वसीम अब्बास के कि जिन्होंने ये हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह कार खैर में एक और इजाफा हो गया है। अल्लाह करीम जज़ाए खैर दे। बहन ज़ेबा ने हमें कॉल की थी, उन्होंने उनके भाई ने मेंबरशिप ली है। इसी तरीके से हमें नादे अली एक हमारे मेंबर बने हैं, नौनिहाल मेंबर हैं हमारे। मोहसिन शाह साहब के फरजंद फतेह शाह रिजवी साहब ने मेहरबानी फरमाई, वो मेंबर बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स की तादाद, आज ही फजर की नमाज में जुबैर साहब हमारे मेंबर बने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स की तादाद इस वक्त 57 हो गई है। कॉल ड्रॉप हो गई है, जिनकी कॉल ड्रॉप हो जाए वो जरा दोबारा ज़हमत फरमा लें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक तक हमारा टेलीफोन का सिस्टम जरा और बेहतर हो जाएगा। जैसे न्यू जर्सी में है तो इंशाअल्लाह ये वेडनेसडे तक हमारी ये मुश्किल जरा हल हो जाएगी। कभी कभी कॉललेस फोन होने की वजह से कॉल्स ड्रॉप हो जाती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन नाज़रात, आप बड़ा ताउन कर रहे हैं। बड़ी एनकरेजिंग कॉल्स हमें मौसूल हुई हैं। कुछ लोग हमें मैसेज कर रहे हैं इसलिए कि या तो उनकी कॉल मिल नहीं रही। जैसे अभी अभी हमें चौधरी हुसैन साहब ने कॉल की है न्यूयॉर्क से, मैसेज किया है न्यूयॉर्क से, चौधरी जहीर हुसैन, इन्होंने मेंबरशिप एक्सेप्ट की है। अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी जहीर हुसैन साहब की मेंबरशिप के साथ हमारे मेंबर्स की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 58 हो गई है। अब तक हमारे 58 मेंबर बन चुके हैं जो $30 पर मंथ कार्ड के जरिए, ड्राफ्ट के जरिए, कैश, बैंक ट्रांसफर या चेक के जरिए, जो इंशाअल्लाह हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम पर कायम होने वाले इस टीवी चैनल को डोनेशन देंगे सदक़े जारिया के तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त तक तादाद 58 हो गई है चौधरी जहीर हुसैन साहब के इस इकदाम के साथ। अल्लाह ताला चौधरी साहब को जज़ाए खैर इनायत फरमाए, आमीन। एक और कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कर रहे हैं जी, कैसे मिजाज में? तो सब आपका मैसेज मिल गया है, आपके मेंबरशिप अल्हम्दुलिल्लाह अनाउंस हो गई है। और कुछ इरशाद फरमाना चाहें तो बताइए। बस मैं भी मेंबर बनना चाहता हूँ, मेरा नाम भी आप ऐड कर लें। जी, चौधरी जहीर
निछावर हुसैन साहब, अभी जिनका मैसेज आया था वो खुद लाइन पे है इस वक्त। नाज़रीन नाज़रात, चौधरी ज़हीर निछावर हुसैन हमारे मेंबर बने अल महदी टीवी के। $1 पर डे वो इंशाअल्लाह चौधरी फैमिली की तरफ से देंगे। अल्लाह ताला चौधरी ज़हीर निछावर हुसैन और उनके तमाम खानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माशाअल्लाह नाज़रीन नाज़रात, हमारा सिलसिला आगे बढ़ रहा है। जब तक कोई कॉल नहीं आती तो मैं जवेद हुसैन साहब से ख्वाहिश करूंगा कि वो कुछ इरशाद फरमाएं। तो जैसे कि नाज़रीन आपसे ज़ाहरा के फंड्स के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, ये चैनल, ये बातें ज़ाहरा के आपको इसलिए आपके गो शुक्रगुजार की जाती हैं कि ताकि आप जितना भी इस सिलसिले में हो सके हमारे साथ इस सिलसिले में ताउन कीजिए। मैं सिर्फ आपको एक बात बावर करवाना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि दुश्मन अहले बैत जो हैं वो पता नहीं लाखों करोड़ों की तादाद में वो कितना। जी अलैकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरे कहना था कि मैंने भी मेंबरशिप लेनी है तो मेरा भी नाम लिख लेना। जी बहुत शुक्रिया। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं अमजद चौधरी बोल रहा हूँ। जी अमजद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आप अपना आपकी मेंबर बनने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस सिलसिले में अपना आप हमें चेक मेल कर दिया करेंगे। ना मेरे जो अंकल है ना चौधरी ज़हीर और रजा चौधरी, जी उनको अपना अकाउंट है, मेरा बिजनेस अकाउंट है ना, बिजनेस। ठीक है, वो बल्कि वो आप अगर स्क्रीन पे देखें तो हमारा अकाउंट नंबर जो है वो आ रहा है, तो आप उसमें डायरेक्ट जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। मैं जानता हूँ ना राना साहब को। ठीक है, तो भी इंफॉर्मेशन है तो आप मुझे जब फारिग हो जाएगी तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, फोन कर दें। बहुत शुक्रिया। ऑटोमेटिकली आप निकालिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह हमारे अमजद चौधरी साहब ने मेंबरशिप ली है। इस तरह हमारे मेंबर्स की तादाद 59 हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद चौधरी साहब ने न्यूयॉर्क से हमारी मेंबरशिप हासिल की है अल महदी टीवी की, और वो इंशाअल्लाह हर महीने ऑटोमेटिकली अल महदी फाउंडेशन के अकाउंट में $30 पर मंथ ट्रांसफर कर दिया करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह। अमजद चौधरी साहब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला हमारे तमाम मेंबर्स को, तमाम व्यूअर्स को, नाज़रीन नाज़रात को, हमारी टीम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त माशाल्लाह हमारे साथ जवेद हुसैन साहब तशरीफ फरमा है, जो हमारे अल महदी टीवी के भी रूह रवा है और अल महदी फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल है, और इनकी बड़ी खिदमत है। एक बात का इजहार जरूरी समझता हूं, अल महदी फाउंडेशन ने थोड़े अरसे में अल्लाह के फजल व करम से बड़े काम किए हैं। अल महदी फाउंडेशन का एक कब्रिस्तान है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खबर नकवी साहब और जवेद हुसैन साहब के जरिए जितने भी मोमिनीन मोमिनात न्यूयॉर्क एरिया में फौत होते हैं उनकी वहां तदफीन होती है। ये भी क्रेडिट अल महदी फाउंडेशन को है कि कब्रिस्तान भी, आखिरी आरामगाह भी अल महदी फाउंडेशन की तरफ से मोमिनीन मोमिनात को प्रोवाइड की जाती है। बल्कि हम आज के इस सदका जारिया के 7वें प्रोग्राम में यह भी ऐलान कर रहे हैं कि अगर कोई हमारा गरीब भाई बहन हो जिनके पास फ्यूनरल होम को देने के लिए पैसे ना हो तो अल महदी फाउंडेशन तमाम इंतजाम करने के लिए तैयार है। हम एक कॉल ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। हम अपना सिलसिला गुफ्तगू जारी रखेंगे। जैसा अभी मैंने अर्ज किया है कि माशाल्लाह अल महदी फाउंडेशन में 5 वक्त की नमाज अल महदी फाउंडेशन ने कायम की। जिस स्टूडियो से इस वक्त हम आपकी खिदमत में जिस सेंटर से बात कर रहे हैं, बेसिकली ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सेंटर है नॉर्थ अमेरिका में जहां 5 वक्त की नमाज हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए, आप अल महदी टीवी के इस वक्त हैं। सर ज़हीर कर रहे हैं तो मेरी भाभी का नाम भी लिख लें, रीमा चौधरी, तो वो भी मेंबर बनना चाहती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उनका नाम भी लिख लिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन नाज़रात, रीमा चौधरी साहबा हमारी मेंबर बनी है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए।
चौधरी फैमिली के माशाल्लाह 3 मेंबर बन गए हैं आज। इस तरह बहन रीमा चौधरी की मेंबरशिप के साथ हमारे मेंबर्स की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 60 हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी और कॉल्स आ रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बनना चाहते जी जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान रजा चौधरी मेरा नाम है जी माशाल्लाह। जी रजा भाई कैसे हैं आप? आप मुझे जानते हैं? मैं बिल्कुल बिल्कुल जानता हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती सेहत और सलामती दे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका पूरा का पूरा खानदान जिस तरीके के साथ इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहा है, जाहिर है कि इसका शुक्रिया हम तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन हमें पूरा पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला इस सिलसिले में आप पर अपनी रहमतें और अपनी अल्लाह ताला की करम नवाजी आपके शामिल हाल रहेगी। और जिस तरीके के साथ आप अदादारी के प्रोग्राम में शरीक होते हैं, इंशाअल्लाह जनाब सईदा फातिमा तो ज़हरा आपके घर को खैर आबाद रखे और हमारी बहन को भी सेहत और सलामती के साथ उनकी तकालीफ को दूर करे। बहुत बीमार रही है, अल्लाह ताला शिफा देगा। रजा चौधरी साहब हमारे मेंबर बने हैं न्यूयॉर्क से। अल्लाह ताला इन्हें भी सेहत दे और इनकी बेगम साहबा को भी अल्लाह सेहत अता फरमाए, इनको बच्चों समेत सलामत रखे। माशाल्लाह चौधरी साहबान ने रिकॉर्ड काम कर दिया है कि 4 मेंबर एक घर से। आप नाज़रीन आज़ाद ये मुकर्रर रिपीटेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ये तो कन्वीनियंस के तौर पे है। जैसे बाप अगर मेंबर है तो बेटा भी मेंबर बन सकता है, और फिर कोई जरूरी नहीं कि 30 की ले, 100 की भी ले सकते हैं, 313 पर ईयर की भी ले सकते हैं। बहरहाल $30 पर मंथ वाली मेंबरशिप में हमारे चौधरी साहबान चौधरी ज़हीर निछावर हुसैन, अमजद चौधरी, रीमा चौधरी और रजा चौधरी ये मेंबर बने हैं। अल्लाह ताला इनके घर को आबाद हो शाद रखे और अल्लाह हमारे मेंबर्स की तौफीकात आलिया में इजाफा फरमाए। आमीन माशाल्लाह। जब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आ रहा था तो मुझे कुछ थोड़ा सा खौफ भी था, डर भी था कि पता नहीं हमारी अपील लोगों के कानों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ाहिर है कि मायूसी नाउमीदी नहीं रखनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके के साथ नाजरीन और हमारे बहन भाई हमें कॉल्स कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में शामिल होने के साथ साथ वो मेंबरशिप भी ले रहे हैं, ये हमारे लिए इंतहाई एनकरेजमेंट भी हो रही है। और इसके साथ साथ जो दूसरे जो लोग जो हैं उनके लिए भी ये एक एनकरेजमेंट का बाइस बन रही है। आज ये देख रहे हैं कि किस तरीके के साथ ये प्रोग्राम्स पॉपुलर होते जा रहे हैं और ये प्रोग्राम लोगों में सुने जा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। तो नाज़रीन मैं पहले बात कर रहा था कि देखिए कि हमारा दुश्मन जो है, वो अहले बैत का जो दुश्मन जो है, वो कितने शद्दोमत के साथ वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसमें पैसे की, जिसमें लाखों करोड़ों डॉलर जो हैं वो उसमें लग रहे हैं कि किसी तरीके के साथ अहले बैत का पैगाम जो है वो लोगों तक ना पहुंच सके। तो क्या हम जो अहले बैत के फॉलोअर्स हैं, हम जो हर वक्त अली अली हुसैन हुसैन करते हैं, जब भी कोई पैगाम होता है हम लब्बैक या हुसैन का नारा लगाते हैं, तो आज आइए उस लब्बैक या हुसैन के इस नारे में, इस अल महदी के इस प्रोग्राम में शामिल हों और अपनी जो आपकी इस वक्त जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को आप पूरा करें। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में जनाब सैयदा इंशाअल्लाह हमारी मददगार होंगी। और अगर हमने आज के यजीद का मुकाबला करना है तो हमें अपने आप को हुसैनी बन के दिखाना होगा। हमें अगर आज के उन दहशतगर्दों का मुकाबला करना है जो कि इस्लाम के नाम पर एक धब्बा हैं, तो हमें इस्लाम का सही पैगाम, इंसानियत का पैगाम, अहले बैत का पैगाम और करबला वालों का पैगाम, जो अमन वाश्ती का पैगाम था, वो हमें पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। और ये पैगाम ज़ाहिर है कि इसके लिए किसी न किसी एक टूल की जरूरत है, और ये टूल हमने जो इस वक्त आपके सामने हमने जो मुहैया किया है, ये अल महदी टीवी के नाम के ऊपर ये एक टूल है। और इंशाअल्लाह ये टूल इतना मजबूत होगा कि आप तो क्या हमारे दुश्मन भी इंशाअल्लाह इसको अप्रिशिएट करेंगे। ज़ाहिर है कि और भी बहुत से इस सिलसिले में चैनल जो हैं वो अपने काम कर रहे हैं, हर एक
اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے طور پہ بہت اچھے کام کر رہا ہے. ہر ایک اپنے اپنے گھر کا ایک پھول ہے, ہر ایک پھول کی علیحدہ علیحدہ خوشبو ہے. المہدی ٹی وی بھی ایک ایسا پھول ہے جس کی خوشبو ہر گھر میں پہنچ رہی ہے, اس کی مہک دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے. آج سے چند سال پیشتر یا آج سے 20 سال پیشتر جب ہم پہلی بار دیار غیر میں جو لوگ آتے تھے وہ بیچارے ڈھونڈتے تھے کہ کہاں پہ ان کو جانا ہے اور کہاں پہ مجلس حسین یا کوئی شب جمعہ کا کوئی پروگرام کہاں پہ ہوتا ہے, تو دور دور تک ان کو کوئی ایسی چیز جو تھی وہ ملتی نہیں تھی. لیکن آج دیکھیے کہ اس ٹیکنالوجی کے اس دور میں اب آپ گھر بیٹھے آپ سارے پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں علیزہ زہرا بول رہی ہوں اور میں اپنی پاکٹ منی سے المہدی ٹی وی کی ممبرشپ لیتی ہوں $1 پر ڈے. بہت شکریہ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. دیکھیے علیزہ زہرا نے ہمیں کال کی ہے, اس نے اپنی پاکٹ منی سے اس نے ممبرشپ لی ہے. اللہ تعالیٰ اس بچی کو ڈھیروں خوشیاں اور اس کا مستقبل جو ہے وہ روشن اور چمکتا ہوا مستقبل ہو. بہت بہت شکریہ بیٹے. ماشاءاللہ. ناظرین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیزہ زہرا کی پاکٹ منی سے لی جانے والی ممبرشپ کے ساتھ ہمارے ممبرز کی تعداد 62 ہو گئی. 62 ممبر اب تک ہمارے بن چکے ہیں. علیزہ زہرا جو ہماری پرماننٹ ویور ہے اور ہمیشہ اچھے اچھے سوال کرتی ہے, ماشاءاللہ اس بچی نے پاکٹ منی سے ممبرشپ لے کر بہت ہی زیادہ ہمیں انکریج کیا ہے. اللہ اس بچی کو زندہ و سلامت رکھے, آمین. اس کے پیرنٹس کو, اس کی بہنوں کو, دیگر اعز و اقربا کو, اس کے گرینڈ پیرنٹس کو اللہ طول حیات دے اور اس بچی کا مستقبل انشاءاللہ چادر فاطمہ کے سائے میں عظیم ہے. اس طرح ماشاءاللہ جو معصوم بچے ہماری انکریجمنٹ کر رہے ہیں, اس سے ہم بہت ہی زیادہ انکریج ہو رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے ہر فرد کو یہ جذبہ عطا کرے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں دریغ نہ کرے. ماشاءاللہ آج اب تک 62 ممبر 62 ممبرز ہو چکے ہیں, $30 پر منتھ والے, اور بحمدللہ آہستہ آہستہ ہم اپنے گول کے قریب جا رہے ہیں. فی الحال ہمیں 200 ممبرز کی ضرورت ہے. ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ فیبروری میں 200 ممبر مکمل کرنے ہیں تاکہ مارچ میں ہمیں کوئی ادھار نہ اٹھانا پڑے. جو ڈے ٹو ڈے 6000 کا خرچہ ہے بریک ایون کا, وہ کم از کم ہمارے $30 والے ممبرز ہی ادا کر دیں. بہت شکریہ ناظرین ناظرات. ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے. کچھ کالز ہمیں آ رہی ہیں جن کے فون نہیں مل رہے, نہ معلوم اس کی کیا وجہ ہے. بہرحال دوبارہ ٹرائی کر لیں. جن کی کالز ڈراپ ہوئی ہیں یا فون اگر کسی کو بزی ٹون سے ملا ہے تو دوبارہ زحمت فرما لیجئے. ہم انشاءاللہ چند منٹ اور ابھی آپ کی خدمت میں ہیں. 9 بجے تک آج یہ ہمارا پروگرام جاری و ساری رہے گا. 9 بجے صدقہ جاریہ کا 7واں پروگرام اختتام پذیر ہوگا اور 8واں پروگرام ٹیوزڈے کے دن 8 بجے انشاءاللہ نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے پیش ہوگا. آج ہم آپ کو ایک خبر یہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت ہی محترم برادر بزرگ حجت الاسلام والمسلمین علامہ الحاج شیخ محمد حسین اکبر فاضل قطب, سابق ممبر نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل, وہ آج الوادی سینٹر میں تشریف لائے تھے. انہوں نے جمعہ کی نماز یہیں ادا فرمائی اور جمعہ کے بعد کم از کم وہ 2 گھنٹے یہاں تشریف فرما رہے. ان کی طبیعت ناساز ہو گئی, ورنہ ان کا پروگرام تھا جاوید صاحب کے ساتھ ہی وہ اس پروگرام میں شریک ہوتے. کل انشاءاللہ بشرط زندگی وہ 2 بجے یہاں پر ہوں گے اور لائیو پروگرام کریں گے. وہ تاثرات
बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शियाने अली पर क्या गुजर रही है, ग्लोबल लेवल पर शियाने अली पर क्या गुजर रही है, उनका ये टॉपिक होगा। कल 2 बजे अख्तर अब्बास इंशाअल्लाह इसको लाइव करेंगे कल, क्योंकि हमें वर्जीनिया जाना है, तो हम इंशाअल्लाह परसों आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये अल-महदी टीवी, जवेद साहब ने भी बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि एक खूबसूरत इजाफा है शिया मीडिया। हम कॉल ले लेते हैं, फिर आगे सिलसिला गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुलाम माजिद मूसी बात कर रहा हूँ न्यूजर्सी से। जी माजिद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बस देख लीजिए, हम दर महदी पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि दरवाजा खुला है, लोग दस्तक दें और हम उनके लिए दरवाजा खोल दें। अच्छा, दरवाजा तो खोल देंगे आप, मगर टीवी पे तो आ रही नहीं ना। अच्छा, से मैं 7 बजे से ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, टीवी पे आया माजिद आगा, कोई आपके यहाँ फनी खराबी होगी? नहीं शिमला, अभी मैं 7 बजे से ट्राई कर रहा हूँ। इसके बाद हादी का फोन आया, मैं बोला हाँ भाई, मैं तो देख के पूरा कर रहा हूँ, चार्ज कर रहा है, प्लीज वेट बोल रहा है, फिर खत्म हो जा रहा है। खैर कोई बात नहीं मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई टेक्निकली मजबूरी होगी, वरना काफी लोग देख रहे हैं, काफी लोगों ने कॉल्स की हैं अब तक माशाअल्लाह, काफी कॉल्स आई हैं, 10 से ज्यादा कॉल्स अब तक आई हैं। बहरहाल आप देखिए, बाज़ औक़ात टेक्निकली किसी खराबी की वजह से हो जाता है। आप बहरहाल लाइव हैं इस वक्त लाइव है, लोग आपको देख रहे हैं। अरे मौला अच्छा रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे खैबरी, या अली, अली, नारे सफदरी, या अली, अली, दम दम, अली अली, दम दम, अली अली, हर दम, अली अली, हर दम, अली अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। भाई साहब, आप बोलते हैं तो अल-महदी टीवी खोलिए, प्रोग्राम चल रहा है हमारे सगाल साहब का और सारे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आ रहा है। टीवी खोलिए, अल-महदी चैनल खोलिए। दम दम, अली अली, दम दम, अली अली, हर दम, अली अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, अल-महदी टीवी जिंदाबाद, अल-महदी टीवी जिंदाबाद, हमारी टीम जिंदाबाद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बहुत शुक्रिया माजिद आगा, आप शामिल हुए आज के सदका जारिया के 7वें प्रोग्राम में। तमाम नाज़रीन नाज़रात की खिदमत में गुजारिश है कि आज का हमारा प्रोग्राम बेहद कामयाब जा रहा है माशाल्लाह। अब तक हमारे पास 62 मेंबर्स हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम और बाकी है। देखिए कि इंशाअल्लाह लाइव अगर आप तक पहुंच रहा है तो आप शामिल हो। बाज़ औक़ात टेक्निकल मजबूरियों की वजह से एक आध दफा ब्रेकअप हो जाता है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और हम बेहतर सर्वर और बेहतर सॉफ्टवेयर के साथ बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। आपके ताउन की दरखास्त है, आप ताउन फरमाते रहें, आप मेंबर बने ताकि ये सिलसिला आगे चलता रहे। जब तक कॉल नहीं आती जवेद हुसैन साहब इसको कंटिन्यू फरमाएंगे। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि वो गुफ्तगू इसी बारे में हो रही थी कि भाई अल-महदी टीवी के प्रोग्राम्स के बारे में, शियत के बारे में, यहाँ पे अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में रहने वाले शियत के बारे में और पूरी दुनिया में जिस तरीके के साथ शियत अपने अरूज पे इस वक्त जा रही है, इसमें सबसे ज्यादा हाथ जो है ये इस वक्त मीडिया का है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके के साथ हमारा मीडिया इस सिलसिले में वो अहले बैत का पैगाम और मोहब्बत का पैगाम जिस तरीके के साथ पहुंचाया जा रहा है, आम सुनने वाले जो लोग भी हैं जिनका शियत के साथ या इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि असल हकीकी इस्लाम जो है वह अहले बैत का इस्लाम ही है। इसी
اہل بیت کو اگر ہم نے ان کے دامن کو اگر تھام لیا تو انشاءاللہ اسی میں ہی ہماری بقا ہے، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ ہم تو پچھلے 1400 سال سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آئیے امام حسین کے گھروں میں شامل ہوں تو انشاءاللہ آپ کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن کیا کہا جائے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے یزید کو اپنا رہبر بنا لیا، جنہوں نے یزید کو اپنا رہنما بنا لیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کردار کے لوگ کس طریقے کے ساتھ اسلام کو اس وقت برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور آج انہی کے ساتھ چلنے والے لوگ اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے مذہب نے کبھی ہمیں دہشت گردی نہیں سکھائی، ہمارے مذہب نے کبھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ کسی انسان کا خون جو ہے وہ اتنا ارزاں کر دیا جائے کہ گلیوں اور محلوں میں اس کو بہا دیا جائے۔ ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم قیدیوں کی گردنوں کو کاٹ دیں، ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ ہم عورتوں اور بچوں کو ان کو اپنے گھروں میں ہی قید کر دیں۔ اور رسول اللہ نے تو اس وقت اپنے ان قیدیوں کو جو کہ یہودی قیدی تھے ان کو صرف اس لیے کہا کہ اگر ان سے کوئی ہمارے بچوں کو تعلیم دے دے تو ہم ان کو قید سے رہا کر دیں گے۔ تو وہ جو یہودی جو تھے وہ اسلام سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ یہودی جو تھے وہ ایک دنیاوی تعلیم کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے دنیاوی تعلیم دی اور اس سلسلے میں ان کو رہائی بھی ملی۔ تو یہ ہمارے آج کل کے نام نہاد اسلام کے ٹھیکیدار پتہ نہیں کس قسم کا اسلام کی طرف لے کر ہمیں چل رہے ہیں۔ ایک کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہادی باقری ہوں۔ جی تو معرضہ یہ ہے کہ پروگرام جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے، اس کو نظر لگ رہی ہے کہ ہر 1 منٹ پہ وہ جو ہے بریک ہو رہا ہے۔ یہ بہت سے کال بھی آئے مومنین کے، اور وہ جادو پر بھی مقابلہ چلا ہے۔ تو میرا معرضہ یہ کہ تقریباً 10 منٹ کا بریک لے کے ہر چیز کو ساؤنڈ اور پکچر کو ٹھیک کرائے تھے، اور 1 گھنٹہ اور ایکسٹینڈ کرائیے۔ اور میرے پاس اس وقت 2 بہت ہی جو ہے خوشخبریاں ہیں۔ ایک مومنہ نے کال کیا اور $300 اسی وقت دینا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ کل ان کی جو ہے برتھ ڈے ہے۔ ماشاءاللہ ملکہ ذکی، ماشاءاللہ سے معلوم ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے۔ جی مجھے انہوں نے انفارمیشن دے دیا، میں انشاءاللہ داخل کر دوں گا۔ ایک اور ایک ممبر جو زیبا کاظمی نے کیا تھا ٹورنٹو سے، انہوں نے فون کیا کہ وہ ایک اور ایک ممبر بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو ایک اور ایک ممبر ظفر کاظمی کا نام وہ بھی ایڈ کر دیجیے۔ اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ہاں انشاءاللہ پھر بات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب مولانا محترم، ماشاءاللہ مولانا ہادی باقری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ اب اس کے بعد ہم ایک بریک لے لیں گے۔ صرف میں ایک اعلان کر دوں، انہوں نے بتایا کہ ظفر کاظمی صاحب نے زیبا کاظمی کے بعد ظفر کاظمی صاحب نے بھی ممبرشپ لے لی ہے، تو اس طرح ہمارے ممبرز کی تعداد 63 ہو گئی ہے۔ اور ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ ایک اور مومنہ نے جن کا نام ہم کنفرم کر لیں گے، انہوں نے کل ان کی برتھ اینیورسری ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ $300 الحمدللہ گویا یوں سمجھ لیجیے کہ آلموسٹ سال کا ڈونیشن دے دیا ہے۔ تو اس طرح ہمارے ممبرز کی تعداد 64 ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ وعلیکم السلام۔ تو اس وقت آپ کی لائن بزی تھی تو میں نے میسج لکھوا دیا تھا کہ المہدی ٹی وی کی وجہ سے، جیسے کہ جاوید صاحب نے فرمایا کہ گھر میں ذکر اہل بیت کی وجہ سے دیواریں بھی جو ہیں وہ بھی شکریہ ادا کرتی ہیں۔ جی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ المہدی ٹی وی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اور ہم سے پورا تعاون کریں گے۔ سال بھر کی ممبرشپ ہے۔ محمد ذوالفقار حسین۔ جی محمد ذوالفقار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ اور واقعی یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ معصوم کا قول ہے کہ اگر کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ خدا کی حمد کرتا ہے، اہل بیت کا ثنا خوان ہے، تو
اور یہ میں نے بھی اپنے بزرگوں سے علماء کرام سے یہی سنا ہے کہ جس گھر میں ملتزم برپا ہوتی ہے وہاں کا ذرا ذرا بھی اس مکین کے شکریہ میں وہ حاضر ہو جاتا ہے کہ اس گھر کے مکین کی وجہ سے آج ہمیں ذکر حسین بھی نصیب ہوا. اور یہ الحمدللہ یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کے لیے ہمیں جتنا بھی ہم اس کو کریں یہ بہت کم ہے. آپ کی کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ناظرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ذکی موسوی صاحب کے گھر سے $300 ماشاءاللہ کہے گئے ہیں اور آج ہی وہ دے دیں گے الحمدللہ. یہ مولانا ہادی باقری صاحب کے ذریعے یہ ڈونیشن ہمیں وصول ہوا ہے. اور محمد ذوالفقار حسین صاحب نے ممبرشپ لی ہے تو انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گھر کی دیوار المہدی ٹی وی کو دعا دے رہی ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے اضافہ فرمایا ہے. اللہ کریم محمد ذوالفقار حسین صاحب کو زندہ و سلامت رکھے. اب ہمارے ممبرز کی تعداد 65 ہو گئی ہے. ہم ایک 10 منٹ کی بریک لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہم دعا گو ہیں جنہوں نے آج ممبرشپ لی ہے، اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور آج ہمارے پاس ایک خبر غم بھی ہے کہ کوہاٹ کے امام بارگاہ پر یزیدی طالبان نے حملہ کیا ہے اور ہمارے متولی مومن شہید کر دیے گئے ہیں. اللہ ہمارے ان متولی کو امام حسین کے ساتھ محشور فرمائے. 10 منٹ کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. پلیز کیپ واچنگ almahdi.tv.com. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. ناظرین، جیسا کہ ہم بریک میں جانے سے پہلے صدقہ جاریہ کے عنوان کے ساتھ پروگرام کے آپ کے ساتھ حاضر ہیں. اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں. الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں ہمیں تقریباً 10-12 کالز جو آئیں اس میں ہمارے برادران اور ہماری بہنوں نے جس طریقے کے ساتھ اس میں پارٹیسپیشن کی اور وہ آج اس المہدی ٹی وی کے اس پروگرام میں ہمارے جو ممبرز بنے، ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. جیسا کہ قبلہ کعبہ نے کچھ تھوڑی دیر پہلے بریک میں جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارا اگلا اسی سلسلے کا جو سیگمنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہوگا. تو میری آپ سے خاص طور پر گزارش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آج ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے اور اپنے ان جاننے والوں سے، اپنے ان بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ان رشتہ داروں سے جو کہ ہمارے پروگرام دیکھتے بھی ہیں اور جو کہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کار خیر میں شامل ہو سکیں، تو آپ ان کو کال کر کے بتا دیجئے گا. انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں منگل کو شامل ہو سکتے ہیں. اور جتنے بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ شامل ہوں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر بھی ہوگا اور ہمارے جو کندھوں پہ جو بوجھ جو ہے وہ اتنا ہی کم ہوتا جائے گا. جیسا کہ قبلہ نے بتایا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم فیبروری کے آخر تک 200 کے قریب ممبرز جو ہیں وہ $30 کے بنا لیں. اور اگر کوئی اس سے بہتر، اس سے زیادہ اماؤنٹ کے ساتھ ممبرز بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے کہ یہ دروازے جو ہیں وہ کھلے ہیں. یہ در جو ہے وہ الحمدللہ یہ آپ کے لیے کھل گیا ہے اور آپ اس در میں شامل ہو کر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ کریں. اور انشاءاللہ آپ نے ہماری جو آنے والی جو نسلیں جو ہیں وہ ان میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے نام کے اوپر یہ چینل قائم ہے وہ ان کے وفادار سپاہی شامل ہو سکے. اور انشاءاللہ آپ کی یہ کمائی، آپ کا یہ دیا ہوا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. آپ یقین کیجیے اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، قوم کو بھی فائدہ ہوگا اور شیعت کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اور آپ کے اس طرز عمل سے انشاءاللہ اہل بیت اطہار جو ہیں وہ آپ سے یقیناً راضی ہوں گے. جی قبلہ. بہت شکریہ جناب. ناظرین ناظرات، ہمارا صدقہ جاریہ کا 7واں پروگرام جاری و ساری ہے نیو یارک کے اسٹوڈیو سے، المہدی سینٹر نیو یارک سے. میرے ساتھ آج شامل ہیں جاوید حسین صاحب. سو فار ہمیں 65 افراد کی ممبرشپ کی کمٹمنٹ مل چکی ہے اور انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ چند منٹ اور ہم یہاں موجود ہیں کیونکہ کل ہمیں بہت دور دراز کا سفر بھی کرنا ہے.
लिहाजा बहुत देर तक हम आपको जहमत नहीं देंगे, चंद मिनट और हम यहां मौजूद हैं। हमारे जो भाई बहन मेंबर बनना चाहें अलमहदी टीवी के, इस वक्त अलमहदी टीवी पे हम लाइव हैं सदका जारिया के 7वें प्रोग्राम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल कर ले। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, इस वक्त हम अलमहदी टीवी के सदका जारिया के 7वें प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दामन फैलाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि आप में से ज्यादा भाई बहन मेंबर बने ताकि डे टू डे एक्सपेंसेस जो अलमहदी टीवी के हैं वो मैच हो सके। माशाअल्लाह आपने बड़ा तामुन किया है, काफी एनकरेजिंग कॉल्स आई हैं। अगर आप मेंबर नहीं भी बनना चाहते फिर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई कलाम पढ़ना चाहते हैं तो ये आपका अपना टीवी है, आप इसमें कोई कलाम भी बजरिया फोन पढ़ सकते हैं। फिर हम आपको स्काइप के जरिए लाइव भी इंशाल्लाह लेटर ऑन ला सकेंगे। ये सदका जारिया हमेशा के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, मेरे और आपके लिए। हम रहे न रहे, ये चैनल रहेगा। इस चैनल ने बड़े महदूद वसाइल के साथ बहुत ज्यादा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग कन्वर्ट हुए, काफी लोग मुसलमान हुए, काफी लोग जाते हक पे आए, काफी लोग किश्ती मोहम्मद हो आले मोहम्मद पर सवार हुए। साउथ अमेरिका से मेरे शागिर्द शेख मिकदाद ने और शेख अब्दुल हकीम ने मुझे इत्तला दी है कि वहां पर क्योंकि बहुत कम लोग हैं कि जो उर्दू जानते हैं, मगर बकौल इन दोनों मेरे शागिर्दों के वहां पर जो इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के गिने चुने लोग हैं उनमें से 6-7 लोगों ने उनसे तस्करा किया है कि वो अलमहदी टीवी को देखते। बल्कि मिकदाद और अब्दुल हकीम ने यह ख्वाहिश की है कि हम उनके लिए और बेहतर अंदाज में इंग्लिश के प्रोग्राम दें ताकि वहां के शिया, जो एक एक शहर में 10-10 हजार शिया मौजूद है, मगर उनके पास कोई क़यादत नहीं है, उनके पास कोई चैनल नहीं है, उनके पास कोई अखबार नहीं है, उनके पास तबलीग का कोई जरिया नहीं है। यही हमारे शागिर्द जो थोड़ा सा हमारे पास पढ़े हैं, मौलाना नहीं है तो बस मौलाना के समझे करीब है, तो ये बेचारे वहां खिदमत कर रहे हैं। तो गोया अलमहदी टीवी सिर्फ अमेरिका में महदूद नहीं रहेगा, साउथ अमेरिका में बल्कि साउथ अफ्रीका तक इंशाअल्लाह ये अप्रोच रखेगा। ये एक बेहतरीन सफीर है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जो इलेक्ट्रॉनिकली आले मोहम्मद का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाएगा। और आपका $1 पर डे दिया गया आपके लिए कोई हार्म का जरिया नहीं बनेगा, मगर टीवी के लिए बहुत सूदमंद होगा। एक कॉल हम ले लेते हैं, फिर गुफ्तगू जारी रखें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई, मैं आगा सजाद अली शाह बोल रहा हूँ जी, न्यूयॉर्क से। जी, बहुत फख्र की बात है, बहुत मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने ये चैनल चला दिए है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आप लोगों को शाद व आबाद रखे, बमाए हमारे मौलाना सखावत हुसैन साहब के साथ माशाअल्लाह। तो मैं आप लोगों का मेंबर बनना चाहता हूँ और मुझे भी अकीर आदमी को भी मेंबरशिप बना दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। माशाअल्लाह आगा साहब, क्यों नहीं, ये अपना ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि जो भी इसमें इस कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं और आप भी जिस तरीके के साथ इस कार्य खैर में शामिल हुए हैं, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे और आप भी इस हमारे इस ये जो है ये कारवां जो है इसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को आबाद रखे, हमारी दुआएं हमेशा रहेंगी आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह जी, माशाअल्लाह। नाज़रीन नाज़रात, हमारे सजाद अली शाह साहब न्यूयॉर्क से अलमहदी टीवी के मेंबर बने हैं। $1 पर डे हम इनकी तौफीकात के लिए इजाफे की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला इनको जिंदा और सलामत रखे, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। बहुत शुक्रिया सजाद अली शाह साहब, आपने हमारी मेंबरशिप कबूल की। इस तरह अब तक हमारे मेंबर्स की तादाद माशाअल्लाह 66 हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो।
آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے، ٹی وی کی آواز بند فرما لیجئے۔ کیوں نہیں، یہ اپنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ پولیس میں خیر میں کون سا فرما رہے ہیں جناب؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے، جو کال ڈراپ ہو گئی ہے دوبارہ کال کر لیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، ہمارا پروگرام صدقہ جاریہ کا جاری و ساری ہے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت حسین رضا، علی رضا، زواد خاور عباس، اختر عباس موجود ہیں۔ اختر عباس اور حسین رضا کی کاوشوں سے یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچ رہی ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اور جنہوں نے آج ممبرشپ لی ہے، جنہوں نے آج پروگرام ہمارا دیکھا ہے، اور جو ہمارے ناظرین ناظرات ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک کال لے لیتے ہیں، بسم اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جاہد بھائی، علی مدد، پیر مولا علی مدد جی، پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے جی خدا کی مہربانی ہے۔ وہی امام زمانہ اپنے مولا پنجتن پاک برحمسان آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اپن کامیاب ہوئیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جو مولانا سے بات کر رہا تھا، آپ سے جب بات کر رہا تھا تو ادھر نعرے لگا رہا تھا، تو میرے بھائی پیٹرسن سے جو میرا کیش باکس ہے تھا وہاں سے، اتنا اچھا آدمی جو ہے اونر کال کر کے بول رہا ہے، تو میں بول رہا ہوں ٹی وی کھولیے، المہدی کا پروگرام آ رہا ہے، وہ بول کے بول رہا ہوں۔ ایسے میں نے آفس کے کال کرا تو بولنا ہے برادر موسوی آؤ تمہارا کیش باکس میں، بولے 100 پیسے آ گئے لے کے جاؤ۔ میں بولا بھائی صاحب ویدر خراب تھا اس لیے نہیں آیا۔ دیکھیے یہ امام زمانہ کا ہے، یہ چینل امام زمانہ کا ہے، مولا کے سفر سے ہماری بہن بھی کچھ وہ کرے، بولے اسی طرح اپن کبھی وہ دیکھیں گے، چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ علی مدد انشاءاللہ تعالی مولانا کو بولیے کہ ایسی بات ہوئی ہے۔ مولا علی مدد، شکریہ شکریہ ماجد آغا، بہت شکریہ۔ ماجد آغا موسوی ہمارے ساتھ شامل ہوئے نیو جرسی سے، اور بڑا انکریج کیا ہے، بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیٹرسن سے بھی کچھ لوگ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ان کی بہن نے بھی، ملکہ ذکی موسوی نے بھی $300 کا آج اعلان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، اور ذکی موسوی کے درجات کو اللہ متعالی فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین ناظرات، ہمارا یہ پروگرام چند منٹ اور جاری رہے گا۔ اب تک ہمارے ممبرز کی تعداد 66 ہو چکی ہے۔ 66 ممبر $30 پر منتھ والے ہمارے بن چکے ہیں۔ فی الحال ہمارا ٹارگٹ فروری کے مہینے میں 200 ممبر ہے، تب ہم مارچ میں انہی ممبرز کی مدد سے پورا خرچہ دے لیں گے، اور ہمیں ادھار نہیں اٹھانا پڑے گا۔ محترم ناظرین ناظرات، آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت ہی انکریجنگ ہے، ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے، اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ بیماروں کو شفایاب فرمائے۔ ہم المہدی ٹی وی کے ذریعے ان تمام منظورین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو علیل ہیں، جناب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے صدقے میں شفایاب ہو۔ ہم ایک کال لے لیتے ہیں، پھر ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔ جی السلام علیکم، ہلو۔ کال بار بار ڈراپ ہو رہی ہے، دوبارہ کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وینڈسڈے تک نئے سیٹ فون کے بھی آ جائیں گے، تو یہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنے بھائی بہنوں کے، بچوں بچیوں کے، بزرگان اور خردگان کے، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بہت انٹرسٹ لیا ہے۔ مجھے یہ بتانے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے سروے کرایا، چند دن پہلے ہم نے سروے کرایا اپنے جوان بچوں کے ذریعے، ہم نے رینڈم کالز کروائی مومنین اور مومنات کے گھروں میں، تو آپ حیران ہوں گے کہ آلموسٹ 10 کالز میں سے 8 گھر وہ تھے جو المہدی ٹی وی باقاعدہ دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، گویا 80% ہماری ویورشپ ہے مومنین میں، اور بڑھے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ محرم میں ہمارے ایک شاہ صاحب نے، اللہ ان کو عزت دے،
जो मुझे अभी मिलने आए थे, उन्होंने 12 दिन पाकिस्तान में डिश के ऊपर अलमहदी टीवी चलाया है। इस तरह के हमारे मेहरबान दुनिया भर में बहुत है जो बगैर किसी पैसे के, उजरत के ये काम करने को तैयार है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज अलमहदी टीवी मोमिनीन के लिए, मोमिनात के लिए, शियान अली के लिए एक अलामत बन के उभरा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मद व आले मोहम्मद का पैगाम आम हो रहा है। इंशाल्लाह हम उन लोगों को भी टीवी स्क्रीन पे ले आएंगे जो अलमहदी फाउंडेशन की तबलीगी सरगर्मियों की वजह से कन्वर्ट हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनमें पादरी भी शामिल हैं, रबाई भी शामिल हैं, उनमें सिख बिरादरी भी शामिल है, हिंदू भी शामिल हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं। ये मुतासिर होकर अलमहदी फाउंडेशन के तबलीगी सिस्टम से अल्हम्दुलिल्लाह गुम्बद खजरा के हुजूर पाक के सब्ज हिलाली परचम के नीचे आए हैं। ये हमारा तुर्रा इम्तियाज है अलमहदी फाउंडेशन का। अल्हम्दुलिल्लाह हौज़ा इल्मिया चल रहा है, अल कुरान सेंटर फिलाडेल्फिया चल रहा है, इस्लामिक इंस्टीट्यूट चल रहा है, अल कुरान अकेडमी के जरिए हम पूरी दुनिया में ऑनलाइन स्काइप के जरिए तालीम दे रहे हैं। इराक से लेकर इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान तक बच्चे, बच्चियां, बीबियां, खासतौर पे शुहदा के खानवादे वो पढ़ा रहे हैं और इस तरीके से उनकी हम मदद भी कर रहे हैं। यतीम खाना हमारा चल रहा है, कुतुब हमारी शाया हो रही हैं, जंतरी शाया होती है और इस तरीके से बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है अलमहदी फाउंडेशन का बिहम्दिल्लाह जो चल रहा है। हम आपके ताउन के मोहताज हैं, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अब तक हमारे 66 मेंबर हो चुके हैं, हमें चंद मेंबर्स की और इंतजार है। जब तक कोई और कॉल नहीं आती जवेद हुसैन साहब इसको कंटिन्यू करेंगे। तो नाज़रीन हमें आपकी कॉल का इंतजार है। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपने कॉल नहीं की तो आप कॉल करके इस नेक काम में अपना हिस्सा बढ़ाएं, आप शामिल हों। इस नेक काम की बदौलत इंशाअल्लाह आपको बहुत खुशियां नसीब होंगी। और बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, हम आपके प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहे हैं और बड़ा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। माशाल्लाह आपके प्रोग्राम बड़े मालूमाती किस्म के हैं और बड़ी खुशी हो रही है और हमारी मालूमात में इजाफा हो रहा है। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा तौफीक दे और ये प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, आप इसे कंटिन्यू रखिएगा। जी बहुत शुक्रिया। कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इकबाल न्यू जर्सी से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। बस आप दुआओं में याद रखिए और अगर आप कोई अलमहदी के साथ कोई तावन के सिलसिले में कुछ आप अगर गुजारिश करना चाहते हैं तो हम इसके लिए हाजिर हैं। जी इंशाअल्लाह जरूर कोशिश करेंगे, बहुत शुक्रिया, मामनत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको खैर बरकत अता करे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मैं यहाँ खुसूसी तौर पे दुआ करता हूँ मलिका आपा मूसवी के लिए, जिन्होंने हमें $300 का डोनेशन दिया है अपने बर्थडे के मौका पर। कल उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। ये बहुत जबरदस्त मिसाल है हमारी बहन मलिका आपा मूसवी की तरफ से, जकी मूसवी साहब की मरहूम की ज़ौजा की तरफ से, कि इन्होंने हमें अपनी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पे $300 गोया 1 साल की मेंबरशिप दे दी है। इस तरह हमारी बहनें आगे आए माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी हमारे लिए एनकरेजिंग बात है। हम मलिका आपा मूसवी के लिए दुआगो हैं, अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती दे, उनकी बच्चियों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, उनके दामादों को अल्लाह जिंदा और सलामत रखे, उनके भाइयों को अल्लाह जिंदा और सलामत रखे और उनके शौहर को जवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह नसीब फरमाए। मोहतरम नाज़रीन हज़रात, आगे आइए, चंद मिनट और बाकी हैं। अब तक हमारे पास 66 मेंबर हो चुके हैं। अगर 4 मेंबर हमारे पास और आ जाएं तो आज की तादाद हमारी 70 हो जाएगी। कुरान
मजीद का लफ्ज कुरान पूरे कुरान में 70 मरतबा है, जन्नत का लफ्ज भी पूरे कुरान में 70 मरतबा है, और अरबी में 70 मैक्सिमम पर दलालत करता है, और अरबी में एक लफ्ज के 70 ही माने होते हैं। तो आइए, और 70 का अदद बहुत जबरदस्त अदद है। आप अमाल में लाते हैं शब कद्र के, उसमें 70 मरतबा होता है अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। तो 70 के इस अदद की लाज रखिए। आज की हद तक जुमा शब है, जुमतुल मुबारक का दिन गुजरा है, और इस मुबारक दिन की बरकत से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से यह दिन मरबूत है। हम चाहते हैं कि 4 लोग और आ जाएं ताकि हमारी तादाद 70 हो जाए। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, वाज भी करते रहिए, हिम्मत कीजिए, SMS कीजिए। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं almahditv@gmail.com। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं हमारे न्यूयॉर्क के नंबर पर 718-675-6987, और आप हमें न्यू जर्सी के जो हमारे नंबर्स हैं उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉल हम ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं फिलाडेल्फिया से नईम हैदर अर्ज कर जी रहा हूं। माशाल्लाह। नहीं भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनो जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप ऑन लाइव हैं इस वक्त अलमहदी टीवी जी पे? मैं अलमहदी लाइव टीवी प्रोग्राम देखता हूँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं इसका ये जो $1 पर डे का है, इसका मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। माशाल्लाह नईम हैदर हमारे मेंबर बने हैं फिलाडेल्फिया से। बहुत शुक्रिया नईम हैदर, आपने मेंबरशिप ली हमारे अलमहदी टीवी की। इस तरह हमारे मेंबर्स की तादाद 67 हो गई है, 67। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को जिंदा और सलामत रखे। नईम हैदर ने हमारी मेंबरशिप ली है फिलाडेल्फिया से, 67 मेंबर्स हो गए हैं। अब हमें 3 मेंबर और चाहिए, और उन 3 मेंबर्स के साथ ही हम इंशाअल्लाह दुआ करेंगे और आज की हद तक आपकी ज़हमतों को खत्म करेंगे। कल 2 बजे अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। वो पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है, तालिबानाइजेशन हो रही है, शियान अली पे, अहले सुन्नत पे जो जुल्म हो रहे हैं, वो बड़ी डिटेल से कल बयान करेंगे। एक कॉल हम ले लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? मेरा नाम आरिफ खान है। जी आरिफ भाई से बात कर रहा हूँ। जी। और हमारे दोस्त जो हैं मौलाना वसीम साहब, जो कि बहुत ही निहायत ही शरीफ आदमी और इतने कम्युनिटी का काम करने वाले हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता माशाल्लाह। और मुझे उन्होंने बताया कि आज आप लोगों ने इतनी अच्छी इब्तिदा किया, तो मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से $30 पर मंथ एवरी डे $1 में देना चाहता हूँ, जब तक ये टीवी आपका फॉर लाइफ चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आपके ताउन के साथ ये सदका जारिया जो है ये कायम रहेगा। मौलाना वसीम साहब के बारे में एक बात ये कहूँ जी, वो इतने अच्छे आदमी है कि मैं बीच में अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक चीज में ऐसा फंसा हुआ था। हाँ। अब यकीन करें, मैं घर से नमाज पढ़ के निकला कि अल्लाह मेरी मदद फरमाए, हाँ। और मुझे मौलाना वसीम साहब मिले। हाँ जी। और उन्होंने मेरी शक्ल को देखो, हाथ नहीं करने को मसला शाम को है, और उन्होंने मेरा वो मसला हल कर दिया। आप माशाल्लाह। यकीन करें, वो मेरा मसला पिछले 3 साल से अटका था, जो उन्होंने 3 मिनट के अंदर हल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का। हाँ जी। अल्लाह ताला आपको, आपके चैनल को आगे तरक्की दे। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। मैं जरूर करूँगा। माशाल्लाह, शुक्रिया आरिफ खान साहब। आरिफ खान साहब हमारे मेंबर बने हैं, जो मौलाना वसीम अब्बास साहब के दोस्त है। हम दोनों के शुक्रगुजार हैं, आरिफ खान साहब के भी, मौलाना वसीम अब्बास साहब के भी। अल्लाह ताला मौलाना वसीम अब्बास की तौफीकात में इजाफा करे। एक और कॉल हम ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मौलाना से बात कर सकती हूँ? जी मौलाना जी मलिक आपा, मैं लाइन पे हूँ। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। हर वक्त आपका हर प्रोग्राम देखती रहती हूँ मैं। और परसों सुबह मंजलिस के फजर के वक्त तो मंजलिस भी सुनी, बहुत अच्छी मंजलिस थी।
کافی. اور جو ہے سو اللہ اس کو ترقی دے اور زیادہ سے زیادہ جلد سے جلد لوگ آپ کے پاس ممبر بنے. یہ میں دعا بھی کرتے رہتی ہوں ساتھ ساتھ. اور ایک ہماری فیملی سے ایک بھی ممبر آئیں گے ماشاءاللہ. ایک 8 دن کے بعد کال کرتی ہوں بول کے بولے ہیں وہ. بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ ملکہ آپا. میں انشاءاللہ چیک بھیجا رہی ہوں جزاک $300 کا. آپ یہ المہدی فاؤنڈیشن کے کام میں لگا دیجیے. اور وہ $30 کا وہ تو الگ ہے, وہ تو آتے ہی رہیں گا. ماشاءاللہ. یہ میں الگ اضافہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک بھی جا رہی ہوں. بہت شکریہ ملکہ آپا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی برتھ اینیورسری کے موقع پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کی بچیوں کے لیے, آپ کے گرینڈ چلڈرن کے لیے, آپ کے دامادوں کے لیے, آپ کے بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں, اور ذکی بھائی موسوی مرحوم کے لیے مغفرت کا دعا گو. بہت شکریہ. ناظرین ناظرات, ہماری بہن ملکہ آپا موسوی نے بہت ہی انکریجنگ کال کیا ہے ہمیں. انہوں نے ماشاءاللہ ممبرشپ الگ لی ہے, اور یہ اور ہمیں حیران کر دیا کہ یہ $300 انہوں نے اسپیشل بھیجے ہیں مولانا ہادی باقری صاحب کے ذریعے, کہ یہ ماشاءاللہ بہن ہے مولانا ہادی باقری صاحب کی اور الحاج ماجد حسین موسوی صاحب کی, ہماری بھی بہن ہے. اللہ ہماری ملکہ آپا کی زندگی دراز کرے, ان کو صحت دے, اور ذکی موسوی کے درجات بلند کرے. ماشاءاللہ انہوں نے ایک اور ممبر کا بھی اعلان کیا ہے, تو گویا ہمارے ممبرز کی تعداد اس وقت 69 ہو گئی ہے. صرف ایک ممبر اور چاہیے. ایک ممبر اور آ جائیں تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پھر ٹیوزڈے کو نیو جرسی کے اسٹوڈیو سے 1 گھنٹے کے لیے 8 سے 9 بجے ہم حاضر ہوں گے. ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کو دیکھنا نہ بھولیے گا. ایوری منڈے ہمارے پروگرامز 1 بجے سے شروع ہوتے ہیں لائیو. 1 سے 3 تک مولانا ہادی باقری لائیو پروگرام کرتے ہیں, دیکھنا نہ بھولیے گا. وہ الہدا اور الفلاح کے نام اردو اور انگلش میں پروگرام کرتے ہیں. پھر ڈاکٹر اندلیب زہرا مرزا ہر منڈے کو 4 بجے پروگرام کرتی ہیں, اور اسی طریقے سے ٹیوزڈے کو پھر ہمارے نیو جرسی اسٹوڈیو سے پروگرامز آتے ہیں. ابھی ہم ایک کال لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم سم اپ کریں گے اپنے پروگرام کو. بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی میں ہدیہ زہرا بول رہی ہوں نیو جرسی سے. میں آلریڈی ممبر ہوں, اور میں ایک سورت سنانا چاہتی ہوں. سنائیں بیٹا. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جمع مالا وعددا يحسب ان ماله اخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تؤدي ولا الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہدیہ زہرا آپ نے ہمیں سورت سنائی, اور سورت بھی وہی سنائی جس میں مذمت کی گئی ہے مال جمع کرنے کی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ مال جمع کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور آپ نے بہت خوبصورت قرات کے, تجوید کے قوانین کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہ سورت سنائی ہے ہمیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام تمام بھائی بہنوں تک پہنچنا چاہیے کہ ماشاءاللہ ہدیہ زہرا القرآن اکیڈمی کی اور المہدی فاؤنڈیشن کی اسٹوڈنٹ بھی ہیں. الحمدللہ اس طریقے سے آستانہ زہرا میں بھی یہ پڑھتی ہیں. سیٹرڈے کو جو اسکول ہوتا ہے, ہم آستانہ زہرا والوں کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے پڑھنے والے بچے, جیسا کہ معصومین اسکول ہمارے جوید حسین صاحب کا, وہاں پر بھی بہت اچھا انتظام ہے. قاری سعید صاحب تجوید سکھاتے ہیں. مولانا وسیم عباس صاحب آستانہ زہرا میں تجوید سکھاتے ہیں. اور لائیو ہماری تجوید کی کلاس ایوری سنڈے 4 بجے المہدی ٹی وی سے بھی آتی ہے. آپ اپنے بچوں کو تعلیم قرآن دلوائیں. کیسے خوبصورت ہدیہ زہرا نے ماشاءاللہ سورت ہمیں سنائی ہے. وہ ہماری ممبر بھی ہیں. ایک کالم اور لے لیتے ہیں اور ہمارا پروگرام یوں ختم ہونے کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جاہد بھائی. جی جاہد بھائی جو ہے میں ماجد موسی بات کر رہا ہوں. جی میرے صاحبزادے, چھوٹے صاحبزادے سید
अब्बास हुसैन मूसवी जी, क्योंकि एक नंबर का ऐलान हुआ था मौलाना की जबान से जी हाँ, और मैं जो है उसके तरफ से आज के प्रोग्राम के मुतालिक नंबर बनता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अब्बास हुसैन मूसवी। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अलहाज माजिद हुसैन मूसवी साहब ने अपने साहिबजादे छोटे बेटे अब्बास हुसैन मूसवी के लिए, सैयद अब्बास हुसैन मूसवी के लिए मेंबरशिप ली है। और यूं आज का एजेंडा मुकम्मल हुआ। हमारी तवक्को के मुताबिक माशाअल्लाह अब तक हमारे 70 मेंबर आज जुमा तक बन गए हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं अपने भाई बहनों के जो हमारे साथ बड़ा ही तामुन फरमा रहे हैं। 21 फरवरी और 2014 और 21 ही रबी सानी 1435 के दिन, जुमा के दिन, आज अलमहदी टीवी के मेंबर्स की तादाद 70 हो गई है। माशाअल्लाह इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास 70 मेंबर हो चुके हैं। गोया हम 6000 में से 2100 डॉलर गोया हमें हर महीने वसूल हो जाएगा। बहुत शुक्रगुजार हैं। ढेर सारी दुआओं के साथ हम अपने तमाम भाई बहनों को इस वक्त खुदा हाफिज कहते हैं। हम ममनून हैं कि आपने हमारे साथ शमूलियत की, आप शरीक हुए। एंड में आज ही कोहाट में जो हमारे मुतवल्ली शहीद हुए हैं इमाम बारगाह के तालिबान के हाथों, उन मुतवल्ली के लिए और हमारे उन तमाम भाई बहनों के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं, मरहुमीन मरहुमात के लिए, खास तौर पे अलमादी फाउंडेशन के मुआविनीन के लिए, बिलाखस जो अलमादी टीवी के मेंबर बने हैं और नाजरीन और नाजरात हैं, उन सबके मरहुमीन के लिए एक मरतबा हम सूरह फातिहा पढ़ के बख्शेंगे और सूरह इखलास, और यूं हमारा प्रोग्राम आज का इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कल 2 बजे अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर यहां से प्रोग्राम करेंगे लाइव, और संडे से 4 बजे से लेकर इंशाअल्लाह 9 बजे तक हमारी ट्रांसमिशन अलमहदी सेंटर से लाइव आएंगी। मंडे को 1 बजे से 3 बजे तक अलहुदा अलफला, और फिर 4 से 5 बजे तक पयाम ज़ैनब, और इसी तरह ट्यूसडे को हमारा खास प्रोग्राम 6 से 7 बजे दरस अखलाक, और 7 से 8 बजे बरकात इस्म आजम। वेडनेसडे को न्यूयॉर्क के स्टूडियो से 8 से 9 बजे शिया लिंक जवेद हुसैन साहब का, 9 से 10 बजे अलहाज एहतशाम हुसैन साहब का, एहतशाम हैदर साहब का प्रोग्राम होगा वतन से दूर हम वतनों के साथ। और वेडनेसडे ही के रोज 2 प्रोग्राम मेरे यहां से आते हैं। एक प्रोग्राम सखावतुल कुरान जो 7 से 8 बजे होता है, और 6 से 7 बजे इज्तिहाद ऑनलाइन। आप हमें वॉच करते रहें। हाशिम रजा आबदी के प्रोग्राम का ऐलान इंशाल्लाह जल्द किया जाएगा। बाकी भी जो हमारे शरीयत कदा प्रोफेसर राजा हसन रजा का प्रोग्राम वो भी जल्दी शुरू होगा। और इस तरह आप भी अगर कोई प्रोग्राम करना चाहें, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। शुआरा, जाकिरीन, उलमा, खिदमत गुजारान, कम्युनिटी लीडर्स अपने अपनी रिपोर्ट्स देना चाहें, अपने इमाम बारगाह की मजालिस यहां से रिले करवाना चाहें, तो बगैर किसी मुआवजा के आपका चैनल आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे अभी मलिक आपा ने कहा कि सुबह के वक्त मजलिस बहुत उम्दा थी, तिलावत भी लगती है, तफसीर भी लगती है, और मूवीज भी लग रही हैं बड़ी अच्छी अच्छी। अल्लाह ताला आप सबको जिंदा हो सलामत रखे। रहमल्लाहु मन यक़राउल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदत निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाह जमीइल मंजूरीन सियमल मुतअल्लिकीन लिहाउलाइन नाज़िरीन वन नाज़िरात वश्शहीद फी सबीलिल्लाह वश्शुहदा वस्सिद्दीकीन व उलमाए रब्बानियीन व इबादिकस सालिहीन वख्लुफ अला अहलिहिम फिल गाबिरीन वरहमहुम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खुदा हाफिज नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।